Luca Production présente. Je suis quand même civilisé parce que t'es comme moi, mais continue qu'à critiquer au loué la avance. Qui est pas les lois, qui va roga c'est tiré. Ça dit qu'à les jouer à qu'elle n'a mis son don. Maman, pour qu'à qu'il y ait moyen, on les a assis. Caponi, moyen de l'envoi en cité. Et nous, on est mini Paris, qui m'a bébé de soja. Jaloux, et qui m'y a tout au bon bébé. Moi, des nous, on était maintenant dans sa casawa. Au bon, la sewa, jaloux, mon bébé. Si dans la nuit, et nous, on va avancer la balise. Si la cavalier plombe Ali sabe con niña la que a la pena y ya que tira tuye Ali mi tira mani mama la con kana que la diva que la kuma con lo pone na diva que y diva que la diva que y que malo chico por la diva que mare amena neta pero anita y mato di tira diva que Salut Internet. Mandenkaw malien kuri bastawla. Di bastawla ala kana baskambele dilena. Kaw fo kaw walimando foli mini tantala. Abalmake do Ras 24. Le lensi ka soldat fitini ka soldat fitini. Noye Ras 24 e kaw fo kaw walimando foli mini tantala. Bonya kono karama kono maldenya kono farafindenya kono foli mini dantala o temene ko fe le lenksi halbi ambifo foli mini dantala ki walimando mini dantala en tant que ni kira malende unjigiye en tant que ni be ka enfana mbaw bolola en tant que ni be ka mali kuna wolo dongodo en tant que amunumbi no fe ni be kan kuna wolo dongodo kan kunkurota malende unyana kan kunkurota faso denjugo unyana o foli no karama le lenksi ambota ka tengima ikaki kelen tay horonya kono dambe kono bolen ko fo fidini nyode fo ambe le lenksi tam ambe le lenksi no fe nkambe de no fe ambe le lenksi soro de no fe sa fo male on ka bla kuna ambe le lenksi mi amnya be le lenksi mi nambe ka kumani le lenksi mi ga idéologie de c'est-à-dire ambe le lenksi soro fitini de no fe ni fitini invité d'autorité le lenksi soro parce que ni Amerika ala soro itubura kira de no fe voilà pour que ka ala soro itubura kira de no fe ni matu kira no fe kan yere sege etisega ala soro etisega fenge fe mbedia ala e keleni o temnen ko fe fimani kali ini jema kawfo kawalimando foli mini dantala sigu ni mine meleke I folonde bonya kono karama kono mandin kaya yere koso bafanjaw kifo ki walimando foli mini dantala
iba bokum ambi foya depuis ya fo États-Unis sigila bangoninga yere ko be togodi ko be ko kelenyo ni basi ti de la doro ala kana basi kambela jelenna Mokhtar ko be togodi kibara jmende be j'espère que tout va bien Moustapha ko be kanya ay frappe ki ankata tanta mbolo en tant que laje mo la tugu iban soro nyefede ne flanto nyo babi aw bela jelen folendo papa ga jas ah tianye regala gar ni kan mende bi da j'espère que ko be kapsa depuis ya foi sigi rola manden kaw eper ka soldat ne reka soldat 24 yere ka soldat kata faraman ka fami ka soldat la abela jelen folendo bamana waliju no e jo balaye bamana unka masake bamana unka doni kila anga savant mi na te kuma kafo kuma kadaye doni kila mi na te kuma kafo ko ni kadaye ube nyabe ni na dorono abe kuma ni doni ni hakili tigi ni basigi de no e jo balaye amba foka wanwando foli mini dantala grand frère Ivan qui faut ya depuis ya fo Espagne sigila bashi koma qui faut depuis États-Unis konana ya baba Kabaral qui faut ki wanwando foli mini dantala otemenen ko fe Ivan nyika video nyae anko ko Mali de nango ko Mali keleto yorola nango ko Mali mangantala de nango ko Mali beka hakina faso ka jodi Ibrahim Tunkara mbifo ki walmado foli mini dantala nyika video yi kabo Italie bonya kono karama kono awte ka maniga famille demede aw be ka Mali de kuna wolo awte ka Mali kuna wolo de abe ka deun ka sinye sigi abe ko de labbe Mali kono parce que Mali tilendo Mali kono parce que kadala c'était Mali deun ye c'était Mali famaw ye c'était Mali famaw ye c'était Mali fantaw ye mais fanta min ko fitini mbe mbolo mbatla ni fanta were uche nya kila ulukanga foko sobe amba na muso dobe ndafe ka to foya Burkina Faso do amba foka walmando foli mini dantala har na dana kamanga famille soutenu ko alete Mali ndenye kamanga famille soutenu ni projet ka bonya kono karama kono grand frère Iben ka ci la samade ko wallahi ko le link na no fi mo ba fo foli mini dantala ay video min ganya ka video e pinya publier bonya kono karama kono horo ni kumana horo de ba lame ni kumana ni dusier dusu be mun kono olu de ba lame mais ni kumana ni hakilin tan kuma e inyona hakilin tan de bi famia inyona hakilin tan de be kumife mais le links be kuma ni tieni horonya ani jamana kanu min bala ana be kuma ni dusu kuminye obeta do dusu kunwere de la c'est pour cela que mamunun dusu nu kera jamana fe ka ku wolo den fe ka ke jamana basigili fe olu de le links fam c'est ça qu'on va faire depuis il faut Burkina kono malien tede mais niya e malien tede mais niya ya le sona quand gani projet la mais ambeka suide jebe kono ibeka laje ambeka bara jume de kanga jamana e anta te dabara droni projet mi flen ye malien kanyina bela jilen fe an kan tege di nyoma wallahi billahi nanye nyogon deme ni nan ye shi barade nanye no nyogon deme ni projet ina kani militaire de munu be ko luta wallahi malien be kelen faw ye bi nimbeto siena hani le lenki tanyana domi mo weru de bena ka projet ka kura ya kata tanyana sini mo weru de bena katila ka ni projet ka kura ya kata donc an kan jija to be lan kan tege di nyoma wallahi marwana ko de non de mo nanan de man ni munun tumbe kelela mo nanan de men ni na an ni munun ga hakilna o te kelenye mais nana ke munde kama ko jamana o dia to man ga famille différence taw ni to chere différence min be an ni mo che o différence dume ibe jamana fe ube ta fe kuma be ni yoro de la ni be jamana fe na umbe kele ni jamana kanu bila ni famille be kele mais ni jamana kanu tila ina on ka ja comme jele jala ni baji donc ayena an kan tege di nyoma an ka fantande munumbe falato munumbe nu faw sara nu baw sara ni aliyati me de do ni sentown de do nu be kasi draka do no fe nu be kasi samara de no fe nu be kasi droki kolon de no fe nu be ka dumuni tomo nyaman kono nu be ka dayiri kono nu be ka singo yiri kono ay nan kan tegi di nyoma numéro be ibe le link siga page sanfe wallahi ay welelike amma go be pareuna amma go be mareuna ibe fami kono ita kono te ango ko malide an ka nyogon de men ni nasa wallahi an ka nununta dat sidir hakemi fora o tede an ka hakindi double amma go be odela kiye dongli dala o tala de kiye jonye o tala de kiye nyamagale o tala de kiye horonye o tala de e malenyo be te malenyi kuma ni nyiro de kan tangi ni malenyi amma go be bela jele na ni roni na malenyo bebo kuma kono kado kuma were kono o e kunjumende aw nyo de fo kele mi bala ni ma fien sura kono ni maluyate ni ma fien sura kono ni kuma sulute ni ma fien sura kono ni la gosilite ne hakilla ni maluya bila ni miri bila ni tasi bila ni be hami
ko dendo de bena e kofe ni be hami ko i buruju de be ni be tasi ka fo ko i balmaw de be i teru de be i jonyon de be i kan yi sembo o kelela o be soro chogo i kan gi dabola c'est très important man ga famille ante mo kele be ko fam o kelenye flana ante bi moka sabana ante de kola komi na daluya tambolo man ga famille be tende ko preuve contre preuve dalil contre dalil bi surprise do be mbolombo fawye yani nte sogo ozie si sans flore o peut-être o be ke labana o be ya nye tiedo mo nye morike do de ka photo publier ambe na le quoi c'est dire wawa inte Facebook in sanfe ote wawa inte Facebook in sanfe ote ambe barala duguma ambe barala sanfe ambe ka ke jon de malien dem drame ba on quoi non ambe ka jon sauver muso ambe ka jon sauver enfant na mbaw anan furu muso anan balma muso ambe ko lu de sauver est-ce que ambe fin sur là non ambe na do de la ka ko ni ko malima ko mori dem ka bo ko moru ka bo ni mali tlatlairo sabala tlairo fly be mori di mais est-ce que be fendo et sera ka munde ke faso yi sera ka faso kuna wolo ni yoro jume ate ha memu dine mi na ba kono islamia dine ma se ka kuna wolo ni kuma sulite i ma se ka islamia sangorota ni la gosilite parce que islamia e fenfe mbali olu be koke dine e fenfe mbali olu ta chogo anu balo chogo e odi le langue si be fode malion amena bien fola kana ceder la kana rasbad la après une surprise mi mbena laba la kaira malien dona kado ko Facebook dronte kado ko dugumala dronte kado ko anna munu be communiquer est-ce que awba on do follow kuma be ni nyoro de ka iningi maniga famille be communiquer mais est-ce que iba do an doni e munde an ki don est-ce que ibe ka mingi faso ya kanywa ibe ka mingi faso donye est-ce que kanywa an bi do ka dan ndolu ya deka anti do ka fo ye woritigi anti do ka fo ye doni kelay anti do ka da ijo yorobeka. C'est ça la vérité. Manga fayi mago be ndron de la. Maléon Cédri mo bora. Fo itara kuma si arazba direma. Ko arazba dia dado ni kuma la. Mo mbe Mali fe. Maléon horonya kono dambe kono. Ni be Mali fe. Ka fo en nanade malinde on ka ke kelenye. Araba die ni kuma me parce que jeneni dani ani fantasise olu tara kuma indi fo bezilay. No koni kuma in koni serai arabadi be Facebook sui surtout ni kuma in dona arabadi yere ka fo biro kono o kure da ba kalama akatla ka munde fo malien doni fantasy sen nu yere yo jouer an yere yo lame ko arabadi ko vraiment ko femi kera depuis 2017 ko le lensi manga ko kuma la wuli sisa ki manga ka mo attaquer nay metti lay mon ko dare olu yere de ya fa vocal be gera antena sa ko vocal nunu kade olu be gera malien dembe yame ko rasta faso jolay ko rasta be siga mo fara ngonga ko abe siga mbaw ka haken nyini ko jene nunu be rejo soso kani rasta ka hakilna de ko dani nunu be rejo soso kani rasta ka hakilna de fantasy sen nunu be rejo soso ka ko arasbadi ka hakilna de arasbadi de mankani ni faso de ma muso nunu be ka violer ni ke chokola ka fo fe min kera depuis 2017 arasbadi ni ka grand dossier mi avec asia ni ka tisir tableau ko akera wati jume avec un dossier nunu kala ikera tele de la non ima ka tele la dossier munu yesu ali ke ani bingani ke ani criminalia ni kalabantia munu ke o dossier nunu ale be kano ulu kala make bi amake sankele amake sanfla iba sura kera fo santa ni ame ambeka kuma Musa ka wati te sisa nyede ambeka kuma Musa ka kunjumendela dossier anya kala ka nyedo de kafo ay ko jugu do de ka teme ano kanga mini ambe kuma Alpha kanin ke choko de la ambe kuma ATT kanin ke choko de la fo kana ibekala c'est ça la vérité ni ame ko dossier fereto ibata akera wati jume dati jumendela mama jumendela toro jumende bala nyangata jumende bala kololo jumende bala hera jumende bala kono c'est ça ni kololo min kange esoro obi esoro toro min kangi soro obi soro hera min kangi soro obi ibo sarano fe c'est ça la vérité mais ne arasba digo ko kera depuis 2017 e malio ay miri katashi aw yere wolo dewna ana fauna bawna muso na sura arasba diga kuma fota ni mais ate balane la ne 24 la muna arasba di be ni fo hari menteni parce que ben fo minke ay muso mani ay yere filmer ka dama mais yani ben fo kaninke aw ye jon folo ye kake ngo bati de do areba di de langolon sorla ale langolon sorla sira o sira ka mo ma filmer ale yere tege de ya be filmer kelen ale yere de tege ya filmer ka fo ko muso ka susu
ale yɛrɛ de bɛ ka walimuso filmé nin kɛcogo de la ne de y'a fɔ ye n ko Baci de bɛ mɔgɔw wele muso wele appel vidéo la k'a fɔ a y'aw lankolon de labɔ k'a lamɛn fɛn min bɛ Baci la fa o y'o dɔrɔn de ye hali ni Baci dara ni ye o tɛ de fo i k'i lankolon de waranga wallahi ne bɛ ka kɛmɛ de fɔ ye tan ne ko a tɛ ne ni mutonw tɛ sa jɛnɛ e tɛ dani e tɛ aw ka dɔgɔn sa wallahi n'o de fɔ n ko fokaliw bɛ ne bolo yan n ko ni ne bɔra ni olu ye don min aw bɛ n'a dɔ de la ko a tɛmɛ ne da la de a bɛ ka kɛ muso minnu yɛrɛ la olu yɛrɛ de bɛ k'a fɔ ne tɛ dɛ a bɛ ne bolo yan de heure fila ni kɔ a bɛ k'a fɔ muso minnu yɛrɛ ye muso in yɛrɛ a kɛra muso minnu yɛrɛ la o de bɛ k'a fɔ de est ce que ne de don wa o ye 24 ye non o tɛ 24 ye dɛ c'est ça la vérité aw tɛ Baci dɔn mais ne bɛ Baci yira o la n bɛ Baci yira o la Benfo y'a ka molobaliya kɛ or que an ka se ka kɛlɛ kɛ Benfo i y'a kɛ o lɛlɛnci ta in ye tiɲɛ ye o tiɲɛ tɛ o o y'aw ka fɔta ye parce que aw t'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ don ou bien tiɲɛ don lɛlɛnci na anw de b'a dɔn a tiɲɛ na ngalon bɔ ɲɔgɔn na a Dani Jɛnɛ bɛ nin kuma de fɔ tiɲɛ don tiɲɛ tɛ o Benfo n'a y'a sɔrɔ i ka baara de ye nin ye a dabila n'a y'a sɔrɔ i ka baara de ye nin ye lɛlɛnci ye min fɔ i kan ka pine ka da nin kan parce que ne yɛrɛ ye muso de ye ne Jɛnɛ yɛrɛ tun kan ka kuma nin de kan mais e ma miiri k'a fɔ e bɛ wolo e bolo c'est-à-dire e ye muso ye e yɛrɛ min jate muso yɛrɛ la parce que n'i tun y'i bila muso place la i tun bɛ miiri wolo gɛlɛya bɛ cogo jumɛn na wolo tin bɛ cogo jumɛn na wolo yɛrɛ kɔnɔna na hami ni miiri jumɛn de b'a kɔnɔ tasi jumɛn de b'a kɔnɔ siran jumɛn de b'a kɔnɔ bagabagali jumɛn de b'a kɔnɔ hinɛ ni makari jumɛn de bɛ wolo kɔnɔ e tun kan ka miiri nin de la mais ni miiri nin na i wulila ka t'i dogo ninnu de kɔfɛ maliyɛnw ne de ye n kan d'aw ma yan n ko aw ma n ko depuis Manika famille ye kɛlɛ daminɛ aw delila ka cɛ jumɛn de ye ou bien muso jumɛn de ye ou bien dɔnnikɛla jumɛn de ye ou bien faama jumɛn de ye k'a fɔ an bɔra ka taa n dogo kɔfɛ k'a fɔ an bɛ Cédric kɛlɛ a cɛ tɛ a mɔgɔ tɛ dugukolo sanfɛ fɔlɔ depuis anw ni Cédric ka attaquement kɛ k'a fɔ Manika famille bɔra ka t'i dogo e de kɔfɛ e kana anw dɛmɛ pour que ka Cédric attaquer non a cɛ tɛ n'a cɛ bɛ a ka bɔ ko Manika famille taar'i dogo i kɔfɛ o ma kɛ o a tɛ kɛ o mais Cédric taar'i dogo mɔgɔ joli joli de nɔfɛ anw ni Cédric ka nin kɛlɛ in na maliyɛnw a ye taa on ye dɔ fɔ aw ye sisan n ko a kana da ka video ninnu lajɛ sa video kɔrɔw bɛ yen an ni Cédric ka kɛlɛ video kɔrɔw a y'u t'u bɛɛ ta aw k'u lajɛ i taar'u dogo mɔgɔ joli joli de kɔfɛ ka bɔ ni nkalon ye ka na n'a ye an k'a démenti ka tila k'a prévu n'a daliluya labɔ k'a yir'u la Manika famille de y'a kɛ mais bɛɛ la i dɛsɛra maa joli joli sisan i t'a tora de se t'u ye dabali t'u ye n'u ma t'u dogo moriw de kɔfɛ k'an bɛna arazbadi ko ban parce que olu minnu bɛ réseaux sociaux kan olu tɛ tugo olu t'a la yɛrɛ an t'olu lajɛ c'est-à-dire olu ka kuma yɛrɛ t'anw nafa tugun quoi an t'a adressé olu ka kumakanw na tugun kan olu ka voix non an mago foyi t'a la parce que i bɛna fɛn fɛn fɔ maliyɛndenw ye nkalon ni kalabantiya ni janfa ani yɛrɛ yira ni tɔgɔ o de don parce que n'i tɛ maloya e tɛ maloya ka jɛnɛya kɛ n'i tɛ maloya e tɛ taasi ka nkalon tigɛ n'i tɛ maloya wallahi billahi e tɛ maloya ka ko foyi kɛ ko foyi tɛ se ka e la tourner ko foyi tɛ se ka e la yɛlɛma maa min tɛ maloya o bɛ se ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ o Dani Jɛnɛ Arazbadi ninnu tɛ maloya de o de y'a to i bɛ kuma kɛmɛ f'u ye i t'u sigi ka miiri ka taasi maa min tɛ maloya o tɛ miiri o maa min tɛ maloya o tɛ taasi miiri ani maloya ni taasi n'o banna adamadenya kɔnɔ n'o banna mɔgɔya kɔnɔ i tora mɔgɔ foroko de kɔnɔ adamadenya foroko de kɔnɔ mais i lankolon de don parce que i kuma sulilen don don o don aw taara aw dogo Benfo kɔfɛ anw ye kangari d'aw ye a ye fara Benfo b'a dɔn min bɛ yen aw taara Benfo nɛgɛ ka bɔ n'a ye a kana an fa n'an ba nɛni a kana mansaw dɔgɔya sur les réseaux sociaux anw yɛrɛ fɔ mansa dɔgɔya anw ka sira t'o la sa parce que anw b'a dɔn aw bɛ ka min kɛ anw bɛ se mais dɛsɛ de y'aw bila la argument t'aw bolo ni argument t'aw bolo aw ka gidi da tɛ fasogo kɛlɛ la sisan aw ta ka liti bɛ na kɛ mun de ye ka wuli ka lɛlɛnsi attaquer ka wuli ka Manika famille attaquer non anw b'a nɔ la yan sa aw ka dɔgɔ a ye taa jama wɛrɛ ɲini ka na a ye taa video kɛla wɛrɛw ɲini ka na Dani e b'i si kɛ ka Dununba attaquer e ka attaquer sa Dununba ka fisa n'i somɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye e ka attaquer parce que depuis ala ka e da e bɛ musow de kɛlɛ sur les réseaux sociaux depuis ala ka e da cɛ minnu t'i jaabi ani cɛ minnu e b'a dɔn cɛ minnu ka girin ye e b'a dɔn cɛ minnu bɛ ko kalama ka tɛmɛ i kan e b'olu de attaquer o i b'olu de attaquer hali o fana e tɛ k'olu attaquer parce que e bɛ ka Jɔbala ninnu attaquer bɛɛ b'a dɔn sur les réseaux sociaux Jɔbala b'i ni diɲɛ kɔ bɛɛ cɛ bɛɛ b'a dɔn sur les réseaux sociaux Jɔbala bɛ e ɲɛ fo ka diɲɛ wuli bɛɛ b'o kalama mais e bɛ Jɔbala attaquer kun jumɛn de la anw de ko i ka bɔ ni argument contre argument ye ni cɛ sɔrɔla Cédric kɔnɔ Manika famille ma video kɛla wɛrɛ de ni cɛ sɔrɔla Cédric video kɛlaw la k'a ta depuis fitini depuis u bɛɛ la fitini fo kana bila Jɛnɛ min y'u bɛɛ la kɔrɔbalen ye wallahi billahi a ka bɔ a kana ni argument ye an k'u attaquer Cédric ni Manika famille ne bɛ jɔ n'a ye responsabilité ne bɛ kuma Manika famille nɔ la en tant que an ko ko famille ne bɛ kuma Manika famille nɔ la a t'i ka kuma ni Cédric ka hakilina ye an ka ɲɔgɔn sɔrɔ sur les réseaux sociaux ka débat kɛ Maliko kan an ka débat kɛ Maliko kan
n'a sɔrɔ dɔnni b'u la ni kalan b'u la n'u bɛ se ka fɛn fɔ Mali ko la ou bien san 3 in kɔnɔ kana bila fo bi la an ma san 3 sɔrɔ dɔrɔn i sera ka waliya ɲuman min kɛ maliyɛndenw ye i k'o labɔ k'o yira maliyɛndenw na an fana sera ka min kɛ maliyɛndenw ye an k'o labɔ ka o tɛ nin projet in fana la dɛ nin projet in tɛ dɛ an tɛ nin projet in jata kɔnɔ de ko tɛmɛnenw na bɛɛ k'i ta labɔ ka na n'a ye bɛɛ k'i ka kɔrɔlɛ labɔ ka n'a yira k'a fɔ ko wayi Maninka famille ye nin de kɛ yanni nin projet in kana Cédric fana ye nin de kɛ ka fara fo bi la an bɛ date min na bi i ye ɲuman fɛn fɛn k'a kɔnɔ i kana n'a ye n'u y'a kɛ Mali de an kana da ɲɔgɔn kɔrɔ n'a y'a sɔrɔ maliyɛnw bɛ n'a dɔ de la n'a sɔrɔ i bɛ baara la ou bien n'i tɛ baara la maliyɛnw i taar'u dogo bɛnfɔ kɔfɛ parce que olu mago bɛ mun de la bɛnfɔ junior a ka maloya olu mago bɛ mun de la k'a langolo ɲɛ parce que depuis ala ka jɛnɛ da a bɛ wulu kala kɛlɛ de la depuis ala ka jɛnɛ da depuis 2015 fo bi jɛnɛ bɛ fɛn fɛn na cɛko kɛlɛ de don jɛnɛ bɛ fɛn fɛn na a ka se ka cɛw langolo ɲɛ sur les réseaux sociaux nin dɔrɔn de don c'est pour cela k'an ko ko an tɛ karamɔgɔ caman bɛ yen an t'u langolon bila an ko k'an t'a bila kun jumɛn de la an ko ni min ye cɛ ye e ka bɔ e ka se ka anw jaabi sa mais bɛnfɔ aw donna bɛnfɔ n'a hakili cɛ a ka bɔ a ka fɛn f'an ye an ma bɔ n'a bɛɛ ye fɔlɔ dɛ a y'o yɔrɔ bila aw kun na an ma bɔ n'a bɛɛ ye fɔlɔ dɛ aw ye photo ye aw ye video ye video ɲa mun na y'an ye dibi k'a la miiri ni tasi ani silamɛya ani c'est-à-dire ani maloya min bɛ Mali kɔnɔ n'an ko bonya min bɛ Mali kɔnɔ n'an ko danbe min bɛ Mali kɔnɔ c'est pour cela k'an ye bɛnfɔ an y'a sutura dɔɔni an y'a sutura dɔɔni n'o tɛ fɛn bɛ yen n'an bɔra n'olu ye n'u ma taa bɛnfɔ da k'a kantigɛ n'u ma taa a ka so da kari bi fɛn bɛɛ ka kɛ nkalon ye parce que hɔrɔn tɛ ladiri tɛ ka t'i dogo silamɛya kɔfɛ k'a fɔ ko e bɛna famille de attaquer ka n'i dogo silamɛya kɔfɛ k'a fɔ e bɛ taa musow de violer e ka baara tɛ kɛ foyi ye fo ka taa bi musow dɔrɔn de kan walahi o bɛ ban a ye bɛnfɔ lamɛn bɛnfɔ yɛrɛ bɛna min fɔ après n bɛna karamɔgɔkɛ min y'a f'aw ye kun min y'a to a ye nin kɛ n'a y'a sɔrɔ dɔnnikɛla bɛ sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ a sɛbɛnnen bɛ kuranna de kɔnɔ n'a bɛ hadisa de kɔnɔ n'a kan ka kɛ muso la an ka se k'o dɔn peut-être anw ma kalan de o fana bɛ sɔrɔ a la de peut-être anw tɛ fɛn fana dɔn de o fana ye tiɲɛ ye de mais pour que question min bɛ poser cɛ kun ani cɛ bɛ tila ka réponse min di ani cɛ bɛ tila k'i sɔsɔ ka tila ka na jɔ a la k'a fɔ ko vraiment ko tiɲɛ de don mɔgɔ bila ka na n b'a wari la sagi a ye wari min minɛ muso la n'i y'a fɔ a diya de bɛ ban quoi an ka taa fɔlɔ an ka taa bɛn fɔlɔ fɔlɔ. Baragaro wato man na tude baragaro fana ga tude oni no te kete to na jabi pa mana me sigue beneficio cosere e una mirinela nin bɛnfɔ junior in nin de bɛ ka wele k'a fɔ ko tiɲɛ welela ko parce que a bɛ tiɲɛ kɛnɛ kan a bɛ hɔrɔnya kɛnɛ kan a bɛ danbe kɛnɛ kan ale fasa de bɛ ka data mɔgɔ min fasa bɛ ka data ka tiɲɛtigiya ngalon ta k'a da la ka hɔrɔnya ngalon ta k'a da la o de langolon bɛ sur les réseaux sociaux o de langolon filɛ nin ye bɛnfɔ junior hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min aw ko ninnu de y'aw ka alimamiw ye ninnu de y'aw ka diinɛ laselaw ye ninnu de b'aw ka furuw siri ninnu de bɛ aw ka balimayaw dilan ninnu de b'aw ka sinjiyaw dilan hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min aw dulon bɛ ninnu de kɔfɛ Cédric Birokɛlaw taar'u dogo ninnu de kɔfɛ minnu bɛ ka jɛnɛya kɛ anw ba la minnu bɛ k'u yɛrɛ filmer k'a ci an fa n'an baw la k'a ci an furumusow ma k'a ci walimusow ma walasa ka olu ka furu sa Cédric Birokɛlaw taar'u dogo ninnu de kɔfɛ est ce que ninnu ye faso jɔlaw ye maliyɛnw a ye miiri aw ka taasi aw ka Mali lajɛ aw miiri aw ka taasi k'a dɔn dɔgɔmusow de b'aw bolo a ye miiri ka taasi walimuso de b'aw bolo furumuso de b'aw bolo wallahi aw yɛrɛ walidenw dɔ de aw ka dɔn denw mankutu aw ka kolon dɔw sɛnɛ sini ni sini kɛnɛ ɲɛ aw ka kolon dɔw sɛnɛ don nataw la aw denw ni walidenw bɛ se ka sɔrɔ ka min a la cogo jumɛn na aw ni ala cɛ nin ye mɔgɔ ye mori min n'a ka duwawu bɛ se ka minɛ nin ye dɔnnikɛla min n'a ye duwawu k'i ye ou bien ka se ka baara k'i ye ni ala bɛ sɔn k'i dɛmɛ a kan kan ni ala bɛ se ka nin ka kumakan lasabati hɔrɔnya kɔnɔ danbe kɔnɔ mori min b'i sigi k'i langolon filmer ta nin kɛcogo la e ma maloya ka miiri e ma maloya i ka diinɛ la e ma maloya ala la k'a fɔ e bɛ yɔrɔ min na i kelen ni ala dɔrɔn de bɛ yen cɛ tɛ muso tɛ e min miiri ka taasi nin na ninnu ko k'olu bɛ siran ala ɲɛ ninnu ko ala ko ye tiɲɛ ye
nunu ko ko olu bi se ka la convaincre ala ko la nunu ko an ka furu ke an ka jenya dabla nunu ko an ka furu ke an ka kanu dabla nunu ko kan ka furu ke ka ala bato ala ko tietigiya ni horonya akol ladiriya ani jogo nyumaya olu jogo nyuma be nunu na tasibe nunu na wa miribe nunu na wa horonya be nunu na wa est-ce que nunu kan bu da do maliko kuma yere la surtout dine ko kuma yere la nan ko mo be ka dine to est ce que ngalon de doit nko nunu de be ka islamia to yana o ka fa be de lengsi kele de aitan nunu de kele fodo nunu murun be ka kuma islamia to ko lu ye dine nyema uye aba aw ka dine nyema u fele aw ka karamo u fele cedri mo taru dogo nunu do kofe ka fo kwa ye deni violé 2017 ko ye galonye aba karamo ket la ka yere filmer ka confirmer ka ci o deni kele matugo horonya be me dambe be aw beto cedri mo de ko lu de be faso jola ne faso joy ika muso violé o mangele ika tla ki yere filmer tuko katla ka ci muso ma aba mbora nae cedri mo kanga munde ke bi aw kanga jurde ka kana ka yere fa aw kanga ke jonde ya aw mbolo parce que ambeka kuma aw beka kuma kata dine de defa ka onke kafiri dine fana konana dine konona munde kafiri o e jonde jombe wele kafko kafiri doni kala munu makala eta nyanyini de ni te islamie ni e kafiri ye jonde parce que jonde be tegela no be yere belma jonde be tegela har na soro ni ma na muso lama bibolo ni ma furu bi se ka danai itika don fala ni ka muso je ani ka muso chede itika don fala ni nyonje mais am wati mi mani dia iba mine ka danai foi te boala junubu tila foi tila bon aw koko o jonya kele intelo a domini kono don na tawla mbena ko brati maliende onye ibena do de la ka fo ko anga denu kele ombe ngalonde ka bon ambeka kuma islamia yoro minka nu taru do ben fo kofe islamia kono ni eni nke ikanga mundeki ikanga daka kantre kafara islamia kono ikanga fakade ben fo deni violer islamia kono aya violer wati mi muso tuntabolo gusanya keme tunganga kala o islamia sariye na tunya soro muso fana tumbabolo wati ben fo junior tunganga do dinge de kono bi anka fani gabakuruye o be temenen ko ve ma miri ka tasi ka fo ika ala laje ka ala ka kelibantial laje ka adama do laje ka hine ka makari itarida ika moriso inkono somi ibe mo yere swai somi ni mauna na baraki ko ana chebe nyona ko a wori ko hami bala ko aba fe kata tama yorola ko setai dabali tai ko bara kontanya ba alela kika bara kai ka soro bara te ela te bara irela surtout e ka bara de la kadi moma ebe ka minyere kere o ere ngalonye o sebene nyere te qur'ana kono ate hadisa kono ate fiqh kono ate jabura kono ate ninjila kono ate papa kono mais esigile ndo ngalon fin kono ko ala mau darila wa ala kelende kama c'est pour cela que mau beba ala la ko were tala de am munum be ka lan convaincu ka fa kala ndo ka fuko ala ko yiche we kelenye awa ala kelendronde akomin kabla o kabla de mais aw yerde be ka ko kebray keneka anye chourne mbawla aw nye chourne mbawla ka fa aw ba ke alata aw minenay mais on manga ka kede et donc ninta onna ou be feminye fendima on todo feminye femin kadi on dedia do on be fende oye gomandi donc on kera kuna ngo ye mais aw de kera laban ko juguye ben fo ebe ke ka to la subi wallahi ay ben fo labe kata c'est pas comme ndalen de feleta be ka kuma akamuri sokono mori so min ba bola be kaliya ke yoromina adale folo yoro de la de mais awulu ba tege ayo haketo de aka ya ba tege ale rebe ka telephone ke ka filmer comme rajba di ya take tugomi aw tara dogo ni de kofe cedri mo taru dogo ni de kofe ko lube faso jola cedri mo taru jon ni de kofe comme man ga famille be dîner de contrôle la comme ka dîner de critique dîner ya awdeya est-ce que dîner ya awdeya ambe dîner jugo de contrôle la ma jugo munu be dîner kono ambolu de contrôle la mori jugo munu be dîner kono moria yere te kuma ka parce que moria e kafiria de dîner kono ni e moria yoro e kafiri de kone de afoye ni e moria yoro mushruki do parce que islamia mana ni moria ni koko almami obe famille moria nko e mushriki yadi nko e flanka fiyadi ni koko mori doro wallahi billahi ne be ka foyede aye qur'ana kalamba ko telinga mun aye lame mo munu ye qur'ana kala ka tafsirige awu nyinga ko mori yere koro e munde qur'ana kono o koro ko mushriku mo mi ye fula fara araka o mushriku di ibisiga fo imam o bisiga fami almami abana ube ustazi abana me ko fo ko moria non o ye mushrikiya de islamia kono bon ndale mbo so kelen kono an fa ube do ni so inde kono kafo an nana bara kendenye parce qu'avec école là mais pour que akase ka passer et dalembe e ka tiya bitege morke o sokelen kunana kurana dalembe krefe
hadisaw fiqhu olu dalen be ekrefe mais yi ka telefoni ta ka filmer ka ci muso ma awni ala cɛ nunu ka dɔw be mini awni ala cɛ nunu be se ka baara kɛ baara min be se ka Mali bɔ nɔgɔ la wa nunu ma se k'u yɛrɛ kunna wolo k'u yɛrɛ bɔ tɛgɛla olu be se ka aw bɔ tɛgɛla aw hakila mago be nunu ka dɔrɔmɛ de la nunu yɛrɛ be dɔrɔmɛ sɔrɔ ni barika be don a la est ce que fɛn bo bɛn fɔ bolo fɛn min ɲɔgɔnna ta anw bolo wa doniya t'a la doniya min tɛ ne la nafolo t'a ku ka tɛmɛ ne kan a t'a bolo maa t'a bolo ka tɛmɛ ne kan kabila tigi tɛ ka tɛmɛ ne kan ko dɔnna t'a ka kabila kɔnɔ ka tɛmɛ ne kan wallahi hate donikɛla t'a ka kabila kɔnɔ ka tɛmɛ ne kan wallahi hate wallahi mɔgɔ min yɛrɛ ma kalan e dalen do ko ye mori ni ye mori ye hali ni ma kalan ko jalatigɛ ko pour que ala k'i sutura kɔnɔ sabala kɔnɔ i ka maaw lakana ni tiɲɛ i ka maaw fara ɲɔgɔn kan ni tiɲɛ i bɛ se ko min na tiɲɛ kan de a kɛ hali n'a y'a sɔrɔ i bɛ maaw arnaquer nafolo yɔrɔ la mais kana sɔn maa minnu bɛna baara k'i ye i bɛ ka moriya baara kɛ yɔrɔ min de ka se k'i yɛrɛ filmer o yɔrɔ la k'a ci olu ma o tɛ kɛ wallahi billahi o tɛ kɛ ala b'i labila o siga tɛ hali n'a y'i diabolo ala b'i labila o ye kelen ye filanan e yɛrɛ bɛ moriya baara kɛ yɔrɔ min na e b'a dɔn moriya baara in haramuyalen don e ka tila ka jɛnɛya kɛ o yɔrɔ kelen na ou bien ka se ka rendez-vous ta ni muso o yɔrɔ kelen na wallahi billahi ala b'i labila a b'i lamaloya kana siga o la wallahi ni ala y'i sutura cogo cogo wallahi i tɛ sa n'i ma maloya aw b'o dɔn ne b'o dɔn parce que o b'a yira e la e bɛ yɔrɔ min na e y'i dogo parce que ala ɲɛ tɛ e la e bɛ so kɔnɔ birifini bɛ e la ala ɲɛ tɛ e la mais i bɛ se ka mɔgɔw arnaquer o bɛ faamu mais e bɛ yɔrɔ min na k'a fɔ ko e bɛ kuma ni ala tɔgɔ de ye ko hadisaw de bɛ e bolo yɔrɔ la maaw ka danaya taara ka da i kan k'a da la i ye ala ɲɛ siranya min fɔ i ye ala tɔgɔ min fɔ i ye kira tɔgɔ min fɔ ko o gundo bɛ e bolo nin so in kɔnɔ yan ko wallahi ni e y'i da don nafoloko kuma la ko a bɛ ɲɛnabɔ ko ni e y'i da don musoko kuma la ko a bɛ ɲɛnabɔ ko ni e y'i da don mɔgɔ min ko k'u mago bɛ a la ka taa aventure la ko a bɛ ɲɛnabɔ e k'i kalon kan ka maaw ka danaya ta k'a da i yɛrɛ kun kan nkalon kan wallahi nkalon kelen in kɔrɔ i bɛ se ka mɔgɔw ka nafolo minɛ k'a dun olu bɛ taa se t'u ye i nana hakilina min nɔfɛ i ma se k'o ɲɛnabɔ o bɛ se ka faamu mais e ka muso wɛrɛw minɛ o yɔrɔ la ka muso kɔ kɛ olu la i ni ala cɛ ala bɛ e to yen i ni ala cɛ ala bɛ e to yen e ka tila k'i to yɔrɔ kelen na k'i yɛrɛ filmer k'a ci muso wɛrɛw ma i ni ala cɛ ala bɛ e to yen ni ala ye e sutura o kɔrɔ ye de ko maa tɛ wa i ba diɲɛ kɔnɔ tugun moriw yɛrɛ de bɛ bɔ n'u ka ŋaniya juguya ye moriw yɛrɛ de bɛ bɔ n'u ka jogon kɔlɔya ye fɛn wɛrɛ tɛ dɛ olu ɲinalen bɛ ala kɔ mais i b'anw hakili lasigi ni ala ko ye k'a da i mago b'an ka nafolo la k'a da i mago b'an musow n'an denmusow la ka da n'u ye k'a da la i mago b'a an yɛrɛ ka nafolo la pour que k'u mago dilan n'a ye n'o tɛ se wɛrɛ t'u ye i b'a la convaincre nin kan dɔrɔn de kan hɔrɔnya bɛ min danbe bi aw b'a la convaincre nin kan dɔrɔn de kan ko ala kɔta ala kɔta anw tɛ ala ko dɔ ka tɛmɛ aw kan e ka alimami jumɛn de yira maa min ye alimami ba ye Mali kɔnɔ ko kodɔn b'a la ko kalan b'a la n'a ko ala bɛ taa n'a tɛ ka balo fantanw de la m'a fɔ bɛɛ bɛ da ni muso ye de mais ni i bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn bɛ yen ni fantanw de tɛ k'u balo a mori tɛ yen ko ne de y'a f'i ye a ba daluya bɛ ne de bolo a mori tɛ yen m'a fɔ olu bɛ da ni walimusow ye n t'o kalama mais k'a fɔ k'u tɛ balo fantanw na ne de ko n ko a tɛ yen 24 y'a fɔ a tɛ yen a mori tɛ yen aw ɲɛ b'aw ka mori minnu na de a bɛɛ bɛ balo fantanw de la wa ni fantanw de jɔn de don an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka taa ka bɔ yan ko le lenci mago bɛ nin ka nafolo de la nin ka nafolo bɛ mun ɲɛ anw ye en contraire la anw de bɛ se ka nin ta komi an mago b'a la kabini teri denmisɛnninw minnu sara k'u denw to anw de bɛ se ka nin ta ka far'u kan parce que ka da la fa tɛ balo la ka da la fantanden de don fantanden n'i ko i bɛ faamaya dumuni de kɛ ou bien faamaya comportement de kɛ i laban ɲɛ maloya de mɔgɔ ma vie kɛ i tɛ vie kɛ cogo dɔn n'i ko i b'a karaba e bɛ fini don ani samara dɔ don olu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ dɛ e bolo i ɲana mais n'i bɔra kɛnɛma mɔgɔ b'i kɛ yegɔrɔ de ye o de vie façon bɛ Cédri mɔgɔ ninnu bolo Cédri membre bolo Cédri ka vidéokɛlaw bolo a y'u bɛɛ ka comportement lajɛ a y'u lajɛ minnu taar'u dogo minnu bɛ k'an fa n'an baw violer nin kɛcogo la e ka danni lajɛ e ka danni ka habillement lajɛ dɔrɔn e k'a ka hakilina lajɛ hali n'i y'a sigilen don i b'a fɔ ko vraiment tiɲɛ la nin mentalité min bɛ nin na changer cogo t'a la parce que a mɔna kɔnɔ a wolola kɔnɔ ka mɔ a kɔnɔ a tɛ ko dɔ kalan t'a la dɔnniya t'a la awa jɛnɛ fana bɛ nin kɛ cogo de la minnu b'aw kɛrɛfɛ olu t'aw ni ye dɛ ne delila ka nin fɔ n ka vidéo bɛɛ lajɛlen na n ko maa ma bɛ ja danni kɛrɛfɛ maa ma bɛ jɛnɛ kɛrɛfɛ wallahi a mɔgɔ kelen tɛ yen mɔgɔ min b'u fɛ ni n'a kanu n'i la kanu ladi a mɔgɔ kelen tɛ yen wallahi ni mɔgɔ b'aw kɛrɛfɛ nin kɛlɛ in kɔnɔ olu tun kan ka o ladi aw ye erreur caman sɔrɔ aw tun man kan ka don nin erreur ninnu bɛɛ kɔnɔ mais aw man kegu parce que minnu b'aw kɛrɛfɛ o t'aw fɛ i mago b'a la i bɛ nafa min sɔrɔ aw la i mago b'a la olu mago bɛ fɛn dɔ de la aw kɛrɛfɛ mais aw yɛrɛ ɲɛ t'o la mais olu ɲɛ b'o la aw yɛrɛ ɲɛ t'o olu ka nafa sɔrɔ sira la mais k'a sɔrɔ olu bɛ ka nafa dɔ de sɔrɔ aw ka nin kɛcogo in na aw ka nin fili in kɔnɔ aw ka nin nalumaya in kɔnɔ aw ka nin kodɔnbaliya in kɔnɔ olu fana bɛ ka tɔgɔ
ani dawla ani kodo ni relation de soro aw krefe aw ka kodo baliyaka ngaw tenin kalamari jene chamambala jene wallahi ni tede wallahi do be ka profiter ka vina aw yede pour que olu ka togo soro ka vina aw yede pour que olu ka don ka vina aw yede pour que ka do ka fo ni jene kadi ni dani kadi ka soro be ka fere de nyina aw krefe de o de be ka bla fili chamana parce que tiska tien fawi no ye tien fawi altena fama be fara ka bo nyona mais jene wallahi ayaw si kamiri aw ka mo laje dani ayaw si kamiri mago teni nambe ninke ko ken na fabe minna ça c'est très important ça e be ka minke bebe sika ke mais est-ce que jombe son ka fo e tie ka ke dani ninke chokola mo shite so jombe so ka fo ko e dente ko ka ke dani be ke choko mina wallahi mo shite so mais maliko ani maliko ga bebe sika ni sigi ki ga video laje mais ma shite so i korke ka kai ma shite so doni ka ke dani nyongone ma shite so i tie ka ke dani nyongone mundela ko dombalia ni kalambalia ni nalumaya ani kunfinya mimbi bolo moji tafe doni ka kai moji tafe il faut check kai moji tafe fa ka kai mais munu bi krefe olu to fiyo ni ko olu yere korke ka ke ninke chokola est-ce que be so ite so ni ko olu yere ka video ke ko me ka ke ninke chokola na munani ute so mais be se ka ta isui quoi ke fente voilà kwambi quoi parce que biki kan nalumaya de ramola ipe ka ira de ka po ite fendo ipe ka ira de ko sumotila ipe ka ira de ko balmatila ipe ka ira de ko kanu bagatila ipe ka mo de la nyana je sur les réseaux sociaux fato ka libé mais moi j'ai ta fait fato ka bu sumrola surtout akabo balmaula kundo de balao parce que fato hakili dafalente kundo de balao parce que différence mi bandi ñonte ala ya le manke mina oba on bolo c'est pour ça que on nyaka fado pour que ka se ka fado ka se ka do ka fo ko karsa fato e ita do kunere la de hakili mi be ela ayo de manke atigila e be no de do karsa dafalente non debe se ko don chukuni pour que kado ko mo dafalente ere de hakili dafalendo ni hakili ma dafa iti se ka yera ka fo ko mo ere dafalente voilà jene ere be mo teke dongodo cedri mo be etche imuso koroba ite samuga ite sambinane kota iki chesiri ankata karsa atake jene i chesiri ankata mo labe ne hakilo de nafaka bunde me mo ti kerefe mo be nimfie de mundela ika entre ibe nafa min sori nofe ibe kodo min sori nofe anu be to min sori nofe jene c'est pour cela que ta foko jene ko ni kele faso indabla jene ke mo ye ka se ka mo kala nyona ke mo ye kana ni balmaye ke mo ye ka malien dum fara no ka jene me ite so mundela parce que nous yo fo olu be domini do de kono olu donani hakilina do de olu be nafolo soro hakilina do de le kerela jene eto olu kalama mais ita fe ni ekero mo chugi dro o relation be ti olu ni nyonte parce que ina na chini hornya kene de kawla mais bito fili kono ma chama be ibarazba dikele ka dala au ka kodombalia na ka nalumaya c'est pour cela que ma chama be ibarazba dikele ma chama be ya attaque arazba di la parce que akwa kuma fota autado akanga mo min kele autado urka akana video sigi moka au ma sigi kamiri kata sinkanga munde fo manga ka munde fo abe ka minga ambe sa ngona law ambe se kana sigi ante miri koma au ke chugo kana sigi aw be min fa be se ka ngona kemefo ambe temena ancien fula mais anafa be rojme nko abel la gochi were de lase malika famima nko abena tiali were de do eperku nko abena le lenki bla sira were de ka sirami nanka la ngenite aw be ka video ke aw bolo ka foko aw ka video ke te toro lase arasa be dingo kono afanga baya aw ka video ke di afanga baye de aw be video ke chugo mina afanga baye be jene be video ke chugo mina afanga baye de dani be video ke chugo mina c'est pour cela garage ba de be dingue kono har na sura ya yere filmer no maka aw no felaide mais afanga baba baye re cedri re fanga ba ka tie be ki bala aka nege bo bela aw ka video ke chugo de yake parce que ay mado attaque aka manga ma on attaque ay mado de fauni na manga ka munu fauni ni aw ya mado de doya ka du ka vie privée kono amanga ka do mado do ka vie privée kono. C'est ça. Dobé a auté de luka vie privée kono. Ma dobé a bi kele. Mais ba ye katema ka ou be biska kuma tiki kandro kateme mais ma doya ka kangar dai tro ka avertina dro katema tiki la. O taira ka fo be srande. O taira ka fo ita tido. Mais ba toy ka dondo kolonse dondo min rodeni. Parce que ni ale kele bi sini e mago be do atigi law ça fait mako do dronte ka fonte nya karsa ko otesa parce que ni ay ala adama de unda kancha ya femerete de site nya shide ko do de be e makonye e be do makonye e be do de furu do de be e furu sidiri ni dronde do kwa nyana ma nango ambe nya nyon kwa nyen galon de fu ko ne de ya fie 24 wallahi ate antesika nya nyon ko boy ne mo min tenya nyon ko yani e ki mago sa yani e kabla domini kono domini mi manga kabla kono e kangi kuma tugo ni kuma fota de do
surtout jamana min kono a be malien den kelen de a be kan kelen fo a be hineni makade ba be duskuna mini tara kuma do fo ibe do be no lu bana de olu te sagi ko tubude olu te sagi ko de parce que aw do de faunani olu te sagi ko tubude aw ye do de ka vie privée nati sur les réseaux sociaux olu te sagi ko tubude aw ye do de doya kan galon sur do de la ka do ka frusa olu te sagi ko de bonin chaman de be mo min tumbe kanu duma na ayo luka kanu fara est ce que o chaman be olu te sagi o mo do de tumbu ka furu duma na otaru ka furu fara katan galon tige furu che katan galon tige furu muswe ko ka furu fara ka bonyo kona olu do be olu te sagi de o te kiyama junubu la de horonya be mi dambe be mi atawi sigi ka o meri ka fo sidiri kanyani ke o de ka geleni tiani ye ni tiali de bébé siga ke quoi ne be se kan sigi siga ka faneni banani dabo bébé na lame mais est ce que nyani ko kuma de doit est ce que kodona ka bara de doit est ce que kalankela ka bara de doit est ce que mo mago be fasola est ce que ka bara de doit mo mago bala mo ka tuika gidi ko mo ki ka gidi hakina famya ka tacho famya est ce que ka bara enia au hakila fanani banani ni kalamante ni ngalontige o le ba to mo be tu arasbadiko parce que munde nanani ni bela jerenye aw ya to aw de kera har sababu ya arasbadi kilenga hakilna be ka marché cédric kono parce que aw ya yira marché abo ka arasbadi kan galon fo c'est pour cela que na ko be baraki ne arasbadi ka hakilna drone arabadi fana ba do tete siga soso ni mo mi yen soso mo be mbolo mun be siga boka doya kata ka vie privée ni kan galon shirala ko parce que yen soso manga kan soso bon hakil kelen o e kuntilenan kelen drone o kuntilenan kelen na kera nyumaye ika hera bala awa chamambe ateke nyumaye parce que fen kele o danna masa ala dronde awa mugo be danfen fo ite ni tori kelena ni be hera sura kono ni be tori kelena ni be bonya sura kono ni be tori kolena ni be siga wala ni be tori kelena ni be kodo sura har doni kela ni kela savandi ka fo e kelende bi kelena wallahi ba sura doni tala kalantala aka donia be doya kata doni e muere de fo ika sura jama de kono doni be développer kata ni doni kala fenfenye abe jama de kono ka to jama kono ari mo munu be ka baroke abe hakina kura were de soro olula olu be kuma do fa ma deli kame olu be nani hakina doye o hakina ide tunta alela ale fana bo soro olula mais abe kiguya ka kala olu fana nofe c'est pour cela que ala ko keleya ko ka to kelena ko wallahi ko danfente akani fenfenma ko akani ale ala drone dema allah drone Rahman Mansa, allez dron de kanya kelena, mais danfen fo ite ni tori kelena wallahi ni magote sa. Ni savanye ni kelen tara wula kono ka so do yere, ti teta muso teta wallahi bile ka doni be sagi ko ka doni tanya de be ka yirila. O kuro de doni mi bela do yaji. Wallahi ni ko ne mi fo aka to de la o kuro de ko doni tela ko kalantila mawde la mesa ni nana question posée mo ko arabadi e baraka na kelen ka doni di parce que ale bolo ti ete mali kono mo mi mbesiga kala comme ale ke tuko mo mi droit kala comme ale ke tuko ka toro ira ale ma droit kala e don na nyaba la baka fo ko ni mbana ko nana ko député de be occuper nina o ten galonia feun de be occuper nina gouverneur de be occuper ni mbana ina voilà et raison fembe a président gouverneur de et on donne tout anani sigi tout ka foko tierno nunka plateau sans fait tout o kuma kelen tout ko bama yelema ka foko ko raison fembe ko gouverneur de kanga barakala ko raison fembe tout ko président o président o gouverneur de parce que awte ka rasbadi awte ka analyse kakao awte gura ko tende mais pour que ka analyse ka rasbadi ka munde do avec ka munde fo kurun kuma ni bi kuma mun différence buni yonde na yo ke dani aw mun yere bi rasbadi ko abe bako re rasbadi yere ko sisa mais be sira arma de unda barade ni ida rasbadi ko sisa nde mais be sira mo kana fo ka fo tumbe rasbadi ko non te be ba do bi ni dani ka video laje wallahi dani te rasbadi no fe tugo wallahi hari jene re rasbadi no fe mais idati ka gele jageleya ani kafiriya mbu kuna kafirin fi nyere do folo kafiru mana mimine do nyona de bu kuna folo jahilu mana mimine do nyona de bu kuna de konye ni mine kontalare mentafe mo were ka do me ote bitlere be ya do kelenkele ka fa rasbadi no fe parce que on est rebadi nyoko jero chama de la et puis anyabala aw yere jora ka rasbadi ko ka be ka soutenir dani nani sigo do kono ko ale te be ka soutenir comme na e nyuma fo abafo depo yoro la ma fo ka fa ote ngon fi ate ko me ka fa ki do video la dani ka fo ko et rasbadi ka hakina soutenir ça on ba doni ka kuma fota ani ka kewale ani ka bara an ba dono de parce que on be bara kini hakili de mais ante bara kini force quoi non ante ka bara kini force ante ka kini kalandi et depuis yo fo kuma mabaya depuis jenere ko karaba di kuma mi fo ko manga ka fo ko me comme votu kanga anile de donc depuis euro la ale ko jenere ko ale to soutenir anya do depuis euro la ka fo yere c'est dire aw yere be karaba di critiquer jugoro mais muto ni saka munumba aw nofe olu ta famu aw be ka min fo quoi mais aw yere banembe arasba di ka ide à vrai dire aw banemba la de mais aw be na aussi ngalon de ka fa ba defa non
aba defa jonu kam hakilin taw olu de bolo halbi awbe ka defa non taw terreba di ko areba di ba kelenadi aw terreba di ko foka jewuli voilà ata wala kanya da itakadu ko wana ko pode so we kasha fana kadi toto wani furata to ko me fiye ne ko soere ebra mirimela bon bien fo la jeta na fa yerete ni na quoi parce que ambe ko de fo sa kaboni langolon video ya na fa e munde entre munde bien fo yere de ya yera unna parce que nan to maninke aye ni nyira malende unna de comme man ka famille mo mbesi man ka famille détruit ou mo mbesi ka le lenchi détruit o ya le bien fo junior de parce que ale bo le video tensa non non ni enyo anta ke video bembe na mbe kumi ka dongo do ba sur prévenir dalia be de bambolo c'est ça la vérité bonya fa ye ngo karamo kemi balma ngo karamo kemi nyo de fa mali fo mali nga fa ko man ga famille sigilendo fendo ka femi ka giri no e alaka kelebantia mi na ko kwankan duskun ke kelenye ka fara ngonka ansikile mbo kelebantia kelende ka ala e kelenye awambe dugu kolo inka fo itise ka soni alate ka wuli ka barake ambe dugu kolo inka fo itise ka mbali ko were kelila fo ni bana tunanka fo itise ka mbali kamba anga siraka fo na ya surni ba ni chinyete man ka fami sigilembe ni ndeka horonya dambe yere don c'est ça alaka kelebantia be sur ni ndron de nofe pour que ka alaka kelebantia na ka horonya la sagala nyo de fo mane ni morike ko mamu aw be kanga mamudo abe bmokoy ni mamu to njogo e munde ni muso min tara mamu fe ko abe baraki aba fiye de ko alebe danier na ale daranier vrese mimbe boyla jimimbe bowla ko jinde beke ka baraki ko jinde beke ka baraki muso de tara baraki ni fe o muso in tara baraki ni fe kunjumende la ale tara baraki ni fe mamu ye ni kuma fa muso yin nana aye ni kuma fa anyi bon ango ko o ye kuma jume mais nanya toy na tara danier o ya damana ko were de quoi parce que on biya ka arama de un sauver de ibe muso wele aw nyere nyana folo wele aw nyere nyana folo chebe na mifo anka se ka do ese kuma nye chewe ngalonde do aye chewele ko karsa ere mafo ka fogo iba fe ka danier samedi iko be danier samedi mi pour que jin ka ke ka bara doke ninka bara bise la aventure tukomi akoko comme mais quoi est-ce que abise ka yeni samedi chewa chego ko way morike ko way ko abise ka yeni samedi che mais morike be nyina kombe morike be nyina ale bolo ale ni muso inkele ne be appel la quoi orki ani muso inkele nte quoi ya morike ko awo ko abise ka ke o yoro la ngo ko morike ma karamo obe doni digna don jume obe kurana jume de kono obe hadisa jume de kono ka fo ikadani muso e pour que ka se ka baraka e anga ta follow ay kuma illa me ko sobe allo mamu mara denne aya tige me ambe na bele sisa aya la 75 07 awile na dron numéro kelen aw ay dugo talaw ma fa ngone yara do mais e ga kuma fa folo allo mamu mara denne do ko itu ma fo ko samedi do ko ngatara na abese ka ke yan samedi cha go itu kuma mfonye na abese ka ke yan samedi cha kuma mfonye ne kibe dani ne ya abese ka ke yan samedi ya mara denne do Mamu sirati de doka wala ay kuma la me ande mamu yere jora la me abena kuma in demandi ni nyoro la me nyefe ambena min kala ya la me do wala ngo deni nana ka korofo nyefanye kada walden fe doni dobe mimbo lawa ngo kada muso fe doni dobe o we minawa
ne bɛ ka e de ɲininka n k'o dɔnni bɛ yen wa ne ko n k'o jumɛn de mamu a y'a lamɛn a bɛ k'a yɛrɛ compliqué yan quoi mais an ka taa min fɔra i y'o mɛn yɔrɔ n bɛ mɔgɔ bila ka taa i bɛ denni ka 5000 di a bɛ n'a di denni ma anw bɛ yan min contre la o y'o de dɔnni foyi to yen nɔ ka jɛ waliden fɛ k'o b'a la e ka nin yɛlɛko kuma de ye quoi mamu 5000 in i b'a di sisan wa ou bien i bɛ fɛ n k'a kɛ procédure wɛrɛ de 5000 jumɛn de y'o ye denni ma 5000 de ma ka tɛmɛ yan ayi i tulo b'a la i dara ko kalabanci don a k'e ma 5000 d'a ma mamu i bɛ 5000 in di sisan wa ou bien e t'a di de a kɛ i mana kɛ cogo o cogo i b'a kɛ ten bon n bɛ mɔgɔ bila ka taa i b'a ka 5000 d'a ma i kana sɔn k'a fɔ mɔgɔw ye bilen ko i bɛ da n'u ye ko baara dɔ bɛ k'o la a mun fɔ i ɲɛna ne filɛ a mun fɔ dɛ ne tɛ nin dɔn yɛrɛ mais a ye bi wala ya lamɛn a y'a yɛrɛ compliqué ko ale denni ma kuma mais ale bolo k'a fɔ ko anw yɛrɛ tɛ quoi ale bolo ni denni dɔrɔn de bɛ appel la donc sisan a ko denni ma ko wayi ko a bɛ da n'a ye ni samedi cɛ k'o bɛ se ka kɛ parce que denni b'a dɔn ko tiɲɛ t'a kɔnɔ sa tiɲɛ t'a kɔnɔ sa cɛ min bɛ ka kuma ta nin cɛ in ye journaliste joli de labɔ karamɔgɔw kan a ye karamɔgɔ dama min datugu prison na kunteli taba mais mun de y'a to nin cɛ in ye ne ta en privé kun jumɛn de la a bɛ baara kɛ radio so de la a ɲɛ bɛ Manika famille ka kɛlɛ de la a ɲɛ bɛ Lelɛsi ka kɛlɛ ta cogo de la don dɔ la a ye ne ka numéro ta kana ja ale fana bɛ nin ɲɔgɔnna kɛlɛ de la Bamakɔ kɔnɔ yen e k'a lajɛ dɛ n'i bɛ tiɲɛ kan tiɲɛ yɛrɛ de bɛ tiɲɛ ɲini ka tugu tiɲɛ nɔfɛ quoi wallahi a ye ne ka numéro ta a ye ne wele a ko 24 ko vraiment ko n'i ka numéro sɔrɔ ko bɛ vraiment Manika famille ka mɔgɔw ka nin kɛlɛ ko vraiment ko olu yɛrɛ bɛ nin kɛlɛ na a bɛ san joli bɔ i ye karamɔgɔ caman de datugu nin kɛcogo in na et puis i ye journal labɔ karamɔgɔ caman fana de ka nin kɛcogo in na cɛ in tɔgɔ ye ko Andiri Togo a bɛ yɔrɔ jumɛn na voilà Andiri Togo a bɛ baara kɛ radio so la ale de filɛ ka denni sera ale de ma se k'a ɲɛfɔ parce que bɛɛ b'a dɔn ko a bɛ émission kɛ radio 5 bɛ 6 ɲɔgɔnna na Bamakɔ voilà ale fana bɛ nin contour de la a fana bɛ nin contour de la a ye karamɔgɔ joli de datugu sisan a kumana nin karamɔgɔ kɛ in fɛ ko est-ce que ko daluya b'a bolo kuranna kɔnɔ wa ou bien dɔnni jumɛn de bɛ yen min b'a jira k'a fɔ ko danni muso ye i k'o verser ji min bɛ bɔ aw la k'o kɛ ka baara kɛ n'a ye a yɛlɛla parce que a y'a dɔn sisan cɛ in kumana ale bolo ani muso in dɔrɔn a yɛlɛla a ko non ko muso in y'o kuma min f'i ye ko muso in de y'a f'i ye ko mais ko ale m'o fɔ mais e m'a fɔ ko wa e ko ko i ko baara bɛ se ka kɛ e tila k'a fɔ ko a ka taa yen ni samedi fana cɛ sisan an ka taa fa mo fo ere ma ka tsaka ken samedi ta ne t'a dɔn a ye mun de fɔ e bala k'ale t'a dɔn a ye min fɔ yɛrɛ mais Yakubu bila ka taa k'a ka wari d'a ma ne tɛna ese ko wɛrɛ ma mais ça c'est pas bien m'o de f'i ye a bɛna sɔrɔ yan bien a ko an bɛ mɔgɔ bila ka taa i ka taa denni in ka wari d'a ma parce que an bɛ cɛ wɛrɛ de bila ka taa denni in tɛ taa dɛ denni bɛ to anw bolo yan cɛ wɛrɛ an bɛ denmisɛnnin wɛrɛ bila min bɛ taa denni in ka 5000 minɛ karamɔgɔkɛ in ma pour que kana di denni in ma i ka 5000 sara a ka tila ka danni ye o ka kɔnɔ sigi la o laban na e bɛ to ale bolo jɔnya de kɔnɔ komi jɔnmuso n'a bɛ hɔrɔncɛ bolo a ka du kɔnɔ cogo min waati min mana di a bɛ danni ye nin kɛcogo de da an ka diinɛ ɲɛmaaw ka baara de filɛ nin ye an ka Mali karamɔgɔw ka baara de filɛ nin ye a fangaba jogojugubaw ka baara de filɛ nin ye n ye cɛ min photo yira aw la ninnu de ka baara ye nin ye aw ko hali bi ko Mali ye jamana ye ko Manika famille bɛ ka kɛlɛ kɛ cogo min k'o bɛ silamɛya contour la awa a y'a ka silamɛ ɲɛmaaw lajɛ a y'a ka moriw mankan mɛn dɛ muso in yɛrɛ de bɛ ka kuma ta mais pour que muso in kana cɛ in wele anw kɔfɛ ne anw sigilen don muso in yɛrɛ sigilen don a bɛ numéro composé ka cɛ in wele a b'a wele ale yɛrɛ ni cɛ in bɛ kuma téléphone bɛ bila haut-parleur la pour que anw yɛrɛ k'a mɛn est-ce que tiɲɛ de don ou bien nkalon de don an ka kuma bɛ nin yɔrɔ de kan a welela o kun de la k'a wele a yɛrɛ ka accepté ko wayi ko muso in ma ko tiɲɛ de don ko mais ko a bɛ kɛ samedi doyanfan dɔ de fɛ a bɛ kɛ samedi doyanfan fɛ e ka danni muso ye o ka kɛ samedi doyanfan fɛ mais o kɔfɛ anw kumana an ko est-ce que dɔnni jumɛn de bɛ e bolo ou bien daliya jumɛn de bɛ e bolo k'a fɔ e bɛ se ka danni muso ye k'o ji ta ka baara kɛ n'o ye k'o di muso ma a yɛlɛla parce que a b'a dɔn déjà a bɛna jɔ kɔnɔ jɔ min bɔcogo t'a la sisan a ko non ko ale ye mun de fɔ non
Tieko ko ama ko est-ce que ma kuma confirmer si ça wa akoko oui comme muso ndo yofo comme est-ce que aller ofo re koko wai comme muso inkana comme avec samedi de mbe danier pour que Jimmy sika ke ka baraka ni echukomi akera ni nke choko de law mais angata voilà o donicité kakakalaya de ke ka foko ni mba kono kakalaya de besiga baraki o doni foti même be vocali complet kala après amena vocali were la pour que akase vocali lame kundi me de la che bana kundi me de la che a confirmer surprise de l'obe surprisité c'est ça ata bela che photo ira wala quoi ambe ko mani karamo ke mamu mara dende oya bala ni 75 07 Awile nadro. Ni numero kelen. Ay dugo talaw ma fa ngone yara do mais ega kuma fa fro allo mamu mara dende oh ko itu ma foko samedi do ko ngataga na abese ka ke yan samedi cha go itu kuma mfonye na abese ka ke yan samedi cha kuma mfonye ne kibe dani ne ya oh abese ka ke yan samedi ya mara dende do oh kwa tesika ke samedi che mamu sirati de do quoi voilà ngo deni nana ka korofo nyefanye kada walden fe doni dobe mimbo lawa ngo kada muso fe doni dobe o we minawa nebe ka ede nyini ngo doni be wa mamu min fora yo me yoro mbe mogo blakata ibe deni ka waduru di abena di deni ma ambe a min contrôle la o de doni foito eno ka je walden fe ko bala mamu waduru iba di 600 wa ube be fe ngake procédure waradi waduru di mene yo deni ma waduru de makateme a ay itlo bala idara ko kala banci do akema waduru dama mamu ibe waduru indi 600 wa ube eta didi akay iwana ke tugo to me wa ke bon même mo blakata iba ka waduru dama e kana songa fo mo e ble ko ibi danu e ko bara do be kula amu bayira na ke bla mu ko ne dem do ma ay bin fa mo fo ere ma ka tsaka ken samedi ta le ta do ay mu ne fo ko bala ka le ta do ay bin fo ere mais yakub blakata kaka wardama netena ese ko ere ma mais ça c'est pas bien modifié abana OK voilà awira globala ko mo ko mbeta wori mine ko bena fowe c'est pour cela que marga bami ambe kuma prévenir dans yaudi mori nunun ka kegu ibe mo compliqué ibe mo arnaquer ibe mo yelema to ko mi tsigado ale ne tunya da fasaja kono ko ale te denindo abeta mais labana asirana munde ni souvent amba sama kasser les links souvent ambeta datugu ou bien journal là-bas comme c'est ça la réalité o teta rojanere andire togo ambi fo ki walmano foli mini dantala bonya kono karama kono mais angata ni mbera chemi mbeka ni mbarake andire togo minye chemi wele ka fo abe mo black katambe no yere de ka voix kala sisa chemi yere ka voix voilà bazin furgia jema flalere la musoro tane chamancela mi flane o de isu tanapoy mi ba bolo da muso nyefela kan ko abuga gina gen o ya benge de o de sigilen flane tangwa awo akera benge net est-ce que o ya famu kusobe voilà bazin furgia jema flalere la musoro tane chamancela mi flane o de isu tanapoy mi ba bolo da muso nyefela kan ko abuga gina gen
o y'a bɛnkɛ de o de sigilen filɛ nin ye tan quoi awɔ a kɛra bɛnkɛ net Yusufu Kanago nin de bɛ mɔgɔw ni yabala ni y'a bɛnkɛ de quoi ni y'a bɛnkɛ de bɛna bɛnkɛ yɛrɛ o la a bɛnkɛ de filɛ nin ye basi duloki filɛ min na tan ni y'a bɛnkɛ de an bɔra ka cɛ min wele sisan o de bɛnkɛ ye nin ye nin cɛ in Yusufu ale bɛ musow de wele k'a fɔ a ye n'an ka baara k'aw ye mais a y'aw hakɛ to de musow ka musoya ko a b'a tɛgɛ da o kan pour que ka se ka duwawu kɛ n balima e ne teriw ni faw ne baw silamɛw kafiriw danbetigiw ni danbentaw bɛɛ b'a dɔn hɔrɔnya t'o kɔnɔ ladiriya t'o kɔnɔ bon nin cɛ in de b'o kɛ nin basintigi nin de b'o kɛ n ko nin de b'a kɛ Mali karamɔgɔw lajɛ ninnu de b'a kɛ aw ni Ala cɛ seederi mɔgɔw bɛ se anw na aw ni Ala cɛ hali ni diɲɛ bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'i bɛ maninka famille kɛlɛ wallahi aw tɛ se en tant que n'an bɛ tiɲɛ kan hali ni diɲɛ bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'u b'anw kɛlɛ k'a sɔrɔ anw tɛ sali k'a sɔrɔ anw tɛ su an tɛ jagabɔ mais en tant que an bɛ sira min kan wallahi Ala tɛ aw labila aw ye Ala tɛ sɔn ka aw lamaloya aw ye parce que ka da la an bɛ ka maaw dɔw de bɔ tɛgɛ la ka da la an bɛ ka dɔw de ka nafolo kisi ka da la an bɛ ka dɔw de denw kisi an bɛ ka muso dɔw de kisi an bɛ ka walidenw de kisi an bɛ ka yatimɛ dɔw de lakana c'est ça la vérité. C'est de mɔgɔw bɛ nin ɲɛɲini wa i tɛ nin ɲɛɲini o voilà i tɛ nin ɲɛɲini an ye nin cɛ in de wele téléphone na nin de tun bɛ ka communiquer ni nin de ale yɛrɛ bɛnkɛ o tun bɛ o ye nin ye o b'a tɛgɛ da musow ɲɛfɛla kan k'a fɔ ko ale bɛ duwawu k'u ye pour que ka se k'u ka baara kɛ hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min an tɛ ɲɔgɔn bonya an ka ɲɔgɔn bonya a bɛ wuli nin bɛ kɔfɛ Mali karamɔgɔba fara karamɔgɔ denmisɛnninw kan wallahi bilahi a bɛ wuli ka baara kɛ nin bɛ kɔfɛ anw de y'a fɔ a bɛ kɛ a bɛ wuli ka baara kɛ nin bɛ kɔfɛ n ko a bɛ kɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan wallahi mɔgɔ tɛ arnaquer tugun dɛ en tant que maninka famille bɛ yen an bɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ an y'o de fɔ aw ye an ni seereer tɛ kelen ye o voilà an ka taa dɔrɔn a ye n kɔnɔ ta kaba ko kabako de do quoi i b'a fɔ ko kabako den wallahi n bɛna cɛ in yɛrɛ ka mankan k'a la ta o don min na n'a ye ne ye ni ne y'a yira a la k'a fɔ ko wa ko maninka famille anw bɛ yan an dafalenba de don et puis an tɛ siran an tɛ bagabaga foyi tɛ se k'a ladon ni tiɲɛ cɛ tiɲɛ dɔrɔn n'i b'a ni tiɲɛ cɛ o kɔni problème foyi t'a la i bɛ se k'a lajɔ mais n'i ta ni tiɲɛ kɔni cɛ kɔni yan k'a fɔ ko wɛrɛ yan non o banna ye o a ye n kɔnɔ ta ina baara daminɛ o tuma na an b'a fɔ an lamɛnbagaw cɛ in bɛ baara kɛ radio so de la foli ani tanu ye an b'a di Malika famille ma expert cɛden bɛɛ lajɛlen jamana in kɔnɔ jamana kɔ kan an foli ani tanu ye an b'a di a bɛɛ lajɛlen ma expert filɛbaa bɛɛ lajɛlen ani a lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen an b'a bɛɛ lajɛlen fɛ an bolo foli belebele an b'a di jo ma n'o ye RAS 24 ye nin waati in na André Togo ko foli belebele k'a d'a ma faso jɔ kɛnɛ kan foli belebele an b'a di jo ma tuguni n'o ye Sibo ye nin waati in na an b'a fana fo k'a dan sɔgɔma an bɛ foli belebele ta k'a di jo ma tuguni n'o ye Malika ka finman ye an b'a fo nin waati in na k'a di su hɔrɔnya kuma man ca fasodenw kuma ka ca hɔrɔnya kuma man ca fasodenw hakili tɛ kelen ye dɔ bɛ fɛ ka faso ci dɔ bɛ fɛ ka faso jɔ hakilina tɛ kelen dɔ fana ko k'ale kelen pe jamana kɔnɔ diyagoya ye ɲɔ saba ye faso jɔ kɛnɛ kan n'an ye ɲɛ ye an k'a fɔ sa
fasotɔ kɛnɛ kan sentiment tɛ yen teriya tɛ yen adamadenya tɛ yen musokɔrɔbaya t'a la musokɔrɔbaya t'a la denmisɛnnin ko tɛ hakilina ko de don sijɛ ko t'a la sijɛ ye farisoko caman sa faso dɔ kɛnɛ kan i wolola ɲɛna t'a la i de ko don ani hakilina ko Lex, n'oubliez pas. Foli belebele ka di Malika yɛrɛ ma muso in na k'a ni su de Lex. Cɛ min mana tu ye ma tu cɛ min bɛ tu kalabanciw la cɛ min bɛ tu sɔn na cɛ min bɛ tu anarikɛ karamɔgɔ langolo a ye baara sɔrɔ jamana kɔnɔ Facebook kono ika sebe Malika akeme kana min da karamɔgɔ kan akeme kana karamɔgɔ langolo da yɔrɔ min na bɛɛ lajɛlen k'o dɔn sinon jamana in kɔnɔ an tɔɔrɔ la dɛ sexe sirati kante ko dɔnni ma fereke ko dɔnnibaw de banna sexe sirati kante a ko dɔnnibaw ma ban anarkɛriw de cayara malangolo de cayara ni waati in na an bɛ tugaranke bɛɛ lajɛlen fo ko tugarankew ka k'aw hakili sigi jamana in kɔnɔ yan nɔ aw hakili kun bɛ min na kɔrɔlen o dɔnnibaa ninnu bɛɛ sara ka ban dɔnni dɔgɔyara de dɔnnibaa man ca dɔnnibaa ninnu u bɛ kan ka mun de fɔ aw ye musow u bɛ kan ka mun de fɔ aw ye an y'o de fɔ ye an bɛ nin kɛlɛ kɛ f'an ka sa an t'a dabila muso mago mana jɔ den kan ko a bɛ fɛ ale ka den sɔrɔ ale ye den ɲini a furula n'i ye muso mago jɔlen ye den kan dɔrɔn i b'a sɔrɔ a furula de sinon maa si tɛ ɲama den fɛ i ka so bɛɛ bɛ den de fɛ furu den ni muso furula n'a ma den sɔrɔ u bɛ wuli de ka se aw ma aw bɛ mun de kɛ o diya ye aw b'a fɔ de ko fɛn dɔ b'aw bolo k'aw b'a kɛ aw yɛrɛ la ko ka jɛ walimuso fɛ karamɔgɔ ala ka aw ka du ci ni karamɔgɔ bɛ nin kɛ i ba y'i sugunɛ min i ba y'i sugunɛ min e bɛ jɛ walimuso fɛ mun na karamɔgɔkɛ i ba y'i sugunɛ min dɔnniba i ba y'i sugunɛ min muso mago bɛ a cɛ den de la mago tɛ karamɔgɔkɛ den na ayi muso aw y'aw ɲɛ yɛlɛ muso aw fana faliko de b'aw kunkolo la e mago bɛ den de la e mago bɛ cɛ den de la e mago tɛ karamɔgɔ jugusago den na o b'a fɔ k'a bɛ fɛn dɔ kɛ e fɛ ka jɛ fɛ a fa k'a di ma i ka taa n'a ye cɛ fɛ i ni cɛ ka jɛ k'o kɛ e tɛ se k'o fɔ wa faliko de bɛ kun na muso aw y'aw ɲɛ yɛlɛ. Voilà balimaw émission in ka ja a y'o de fɔ a bɛ ka min fɔ ko muso mago b'a cɛ ka den de la a mago b'a la ka den sɔrɔ a cɛ de fɛ mais a mago t'a la ka den sɔrɔ karamɔgɔkɛ fɛ c'est ça la vérité. An minnu bɛ taa baara la karamɔgɔw ye a bɛ taa mun de la ni denko b'aw la n nana de i ka n dɛmɛ n ka den sɔrɔ daliya b'i bolo ou bien a t'i bolo a bɛ daliya d'i ma mais n'o kɛra ka danni ye e mago b'o ka den de la non e taara den ɲini i cɛ de fɛ mais i ma taa den ɲini karamɔgɔkɛ fɛ mais i y'a ɲininka duwawu ani sababu min b'a bolo parce que diɲɛ bɛ sɔrɔ sababu mais ni dɔnni t'i la ni kalan t'i la a yira nin dɔnni t'i la a fanga t'i la e tɛ se nin na a ka taa yɔrɔ wɛrɛ c'est très important mais karamɔgɔw dun u mago b'a la ka da ni muso de i mago b'a la ka muso ka nafolo de sɔrɔ i mago b'a la diɲɛ muso bɛɛ ka k'u ta ye mais i tɛ se baara la i tɛ se ka ko dilan mɔgɔ ye ni tiɲɛli tɛ i tɛ se ka ko foyi kɛ mɔgɔ ye cɛ in ka émission ka jan dɛ nin bɛ plainte dɔw moriw kama Bamako ye i bɛ minɛ ka datugu ka tila ka journal public labɔ u kama diɲɛ bɛ k'a dɔn e ye mun den sugu de ye faso kɔnɔ e ye mun ɲaamaden sugu de ye faso kɔnɔ c'est ça la vérité aw ka moriw mana dɔgɔya yana aw ka dimi o la a y'a fɔ aw ka moriw ye fɔlɔ ko u k'u jogo ɲɛ k'u danbe ɲɛ c'est très important n'o kɛra i bɛ kisi maninka ka legu la i bɛ kisi maninka ka gosili la i bɛ kisi maninka bɛ na tɔgɔ min da u kan an minnu t'a fɛ fɛn ka fɔ aw karamɔgɔ ye dɛ a y'a f'u ye ko karamɔgɔ ne b'i fɛ dɛ mais i jogo ɲɛ i ka taa tiɲɛ kan n'o kɛra an n'anw bɛ kisi ɲɔgɔn na an tɛ taa sira kelen fɛ dɛ en tant que n'o de tɛ yan jan bɛ diɲɛ wulu kɔnɔ balimaw n b'a fɔ aw ye ko kan bɛ waati ye dɛ Ander Togo an b'i fɔ kiwaleman foli min ni dan t'a la merci beaucoup